cuba merangka satu borang soal selidik secara online. Anda dah tahu buat ke belum tahu ataupun tak nak saya bagi tahu? Belum tahu. Belum tahu sepenuhnya ke buat-buat tak tahu tu? Memang tak tahu. Memang tak tahu Google Form pernah pakai ke tak pernah pakai? First time. Oh, pernah pakai? Tuan first time pakai Okay, so kalau begitu saya tunjukkan sepintas lalu bagaimana cara untuk kita collect data. So I'm going to share with you the way to collect the data using the Google Form, and after that data are going to be analyzed this evening. Boleh ke? Kalau saya nak pakai data orang lain nanti tak syok pula, kita ambil data kita sendiri. Alright. So first step, you have to navigate to your Google account, and then after that you sign in. Make sure you sign in. To know whether you already signed in or not, you can just go to your Gmail lah. If you click your Gmail and then your Gmail are going to be loaded, something like this, so that means you are already logged in into your account. And after that, you are going to navigate into the 9 button over the top right corner of your screen, and then you are going to the drive section over here. You click drive, and then the Google Drive are going to be open. So anda memang ada Google Drive kan? Google Drive ada ke tak? Okay, ni Google Drive ADNR kan? You all semua ADNR betul? So I advise you to create a new folder. For all of you that want to collect the data, first of all, go to your Google Drive, and after that, create a new folder. So I already create my new folder named as ADNR SAP 23. Allahumma salli ala Muhammad. After that, I'm going to open that folder, and after I open that folder, I'm going to create a form. Okay, so how to create a form? Just visit to the new button on the top left corner of your screen, and after that, go to the Google Form. And then you just click the Google Form. A new purple window named as Untitled Form are going to be appear in front of your eye. Okay, ada kan? Ada. So we shall begin the theory and also the way that we want to collect the data using the Google Form. I'm not going into the detail part, but for sure I'm going to give you some insight lah apa yang perlu ada dekat sini dan dekat sana. Okay, first step. Saya nak buat kajian siapa? Arina ke Sofia? Ke Arina Sofia? Okay, nama anak lain Sofia lah. Ya. Sofia Sofia punya ada online ke tak ada? Soft copy ada? Tak ada. So saya kena type lah. Saya ada soft. Kalau ada yang soft copy lagi baik, tapi kalau tak ada pun tak apalah, saya pakai yang Sofia punya lah. Okey, tapi soalan-soalan kamu yang panjang ni saya akan ringkaskan lah ya. Alright. So apa yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan, this is the idea of her kajian. So she want to do something with the readiness, occupational performance inventory of sexual and also intimacy. Ini adalah OPC OPC ke OBD ni? OPC So I'm going to use this software. I'm going to use this checklist to evaluate whether there is a significant impact with regard to this or not. So kat sini dia akan analyze based on the score ke apa, Puan Sofia? Dia akan tengok yes or no, and then based on that kita akan ada markah lah. Siapa banyak yes, maka dia bagus lah. Siapa yang banyak no, dia tak ready lah. Alright, very good. So a very simple one. So I'm going to do that now. So first step, anda namakan borang anda ya. So saya akan namakan OPC lah. OPC study OPC study. Okay, you follow or not follow, or unfollow already, or unfriend already? Follow So first step, you akan nampak ada beberapa menu. So the first one is the question, second one is the response setting. So now we are in the question step. And then kita ada this button which is named as the add question. Kita akan ada add file, description tag, something like that, blah blah blah. So kita ada section. So what I'm going to do is basically create a few section. So I'm going to create at least 3 or 4 sections. So now saya create 4 section lah. So section yang pertama, usually we are going to focus on the consent. Consent, betul tak? Consent ni sangat penting lah. Maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan bersetuju, maka dia akan pergi kepada section yang pertama dan kedua. Sorry, yang pertama ni adalah consent lah. So kat sini kita akan letak lah this study evaluate the readiness of sexuality and intimacy among respondents. Okay, so nanti anda akan tulislah sebagainya. Okay, ini adalah section 1. Section kedua adalah demo apa tadi? Demographic Okay, section yang ketiga, yang ini contoh lah yang ini contoh sahaja. Mungkin juga saya nak lihat kepada, tak apalah saya tak nak pening-pening, saya terus pergi kepada OPC lah OPC score.
Okay, saya buat simple je supaya tuan-tuan dan puan dapat appreciate the way that we want to do it. So, saya ada berapa banyak ni? Saya ada 3 je lah ya. OPC study, demografi. Okay, saya terlepas pandang, saya ada lagi... okay, tak ada. Okay. Pada section 1 ni, saya akan tekan butang tambah atas ni dipanggil add question. Betul tak? Dekat sini, I'm going to put some notation lah. Contohnya, do you agree to participate in our study. Okay. So, kat sini kita boleh letakkan consent lah. Contohlah kita letak consent. Consent form and PSI. PIS adalah stand for patient apa? Patient information sheet. Patient information sheet ni can be download here. Ini contohlah kalau tuan-tuan puan ada link, tuan-tuan puan boleh letakkan link lah kepada maklumat berkenaan. Contoh saya highlightkan link yang berkenaan ni dan saya boleh letakkan something to do with the link. So I'm going to redirect everyone who are going to agree. Whoever want to participate, they need to understand lah the rules and so on. ilkkm.edu, ilkkmsb.edu.my. Okay, finish. Okay, saya ada link. So, kalau orang klik ni, konon-konon dia akan baca anda punya, apa tu? Consent, PIS, Patient Information Sheet. Anda boleh letak dalam Google Drive, kemudian boleh share the file. Kemudian kat sini kita ada option. So, the option will be yes and another option will be no. Dan tuan-tuan dan puan akan perasan, ladies and gentlemen, you are going to see some sort of button down here named as required. Betul tak? So, you can check this one. Means that this is the most important questions that need to be answered by the respondent. And then on the right, we have the option button. We can click the option button over there. And then you can go to the go section based on answer. Means that if you answer yes, please go into the section 2, which is the demographic. If you answer no, so please just submit the form and leave me alone. Macam tu, faham so this is a very crucial lah, especially with regard to the online data collection. Sebab ada orang-orang yang lama yang telah hidup zaman sejak merdeka dulu, mungkin mereka tak setuju penggunaan kaedah online data collection. But nevertheless, this is one of the most important things and the most easier way to collect the social health data lah. Otherwise kan, banyak sangat masalah, semua nak buat pakai kertas, nanti lala kita malas, kita tak buat pun sebab benda tu adalah repetitive work. So don't overwork. More than computer need to work, because the computer are being bought to do a lot of work. Faham? Kau jangan buat kerja lebih banyak daripada komputer, tu namanya gali kubur. You kena banyakkan komputer ni kerja sebab dia memang kadang-kadang dia kurang ajar komputer ni sebab dia tidak dapat idea apa nak buat. You yang kena ajar komputer. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, setelah selesai perkara ini, maka tuan-tuan dan puan boleh menekan satu butang yang dinama sebagai Freemason Eye on the top right, on the over there, sebelah palette ni tadi, kita ada preview, betul? Ni kalau anda tekan mata Freemason ni, dia akan keluar macam ni lah. So, kalau anda tekan butang yes, dia akan pergi ke section yang pertama. Kalau anda tekan no, dia akan terus suruh submit data tu. Macam tu. Alright, so kita akan padamlah tab yang berkenaan. Baik, kita akan mulakan sekarang pada demografi. Demografi ini saya tidak pasti apa sebenarnya yang Puan Sofia ingin jalankan. Namun saya bersangka baik bahawa beliau akan mengambil data-data yang mudah dan simple untuk diambil. Lalu saya akan lakukan perkara berikut. Pertama, saya akan tekan butang add questions and then I'm going to ask a very simple one which is named as gender. So saya akan tanya gender anda adalah apa, iaitu male dan juga lagi satu female. Never ever ask the people to insert or name their gender. Contoh anda letak short answer, memang anda sedang buat GK, gali kubur sebab dia boleh tulis apa sahaja di situ. So kan dia tulis nama organ kan, lagi anda sakit hati. So nak bagi senang, anda letak multiple choice, so they need to tick or choose what is their preferred gender. Bukanlah preferred gender, gender that already been given by God. Okay, next, anda boleh tekan satu lagi butang dinamakan sebagai duplicate. Jika anda adalah seorang pemalas seperti saya, saya sangat pemalas, maka saya akan tekan butang duplicate. And then you can just put their race. Race ni anda boleh letaklah Malay, lagi apa? Chinese. And then last kali adalah Indian. Okay, this is only an example. Kemudian anda boleh letak another one which is also important, which is education. Education mungkin kat sini anda boleh letak primary school, example, primary school. Okay, the next one is the secondary school.
Okay, sorry. Education ni anda mungkin akan confusekan masyarakat. Anda tulis highest education. Highest educational level. Ni lebih tepat lah. Higher education, primary, secondary. Okay, lagi? Apa lagi? STPM or matriculation. Okay, kemudian kita akan ada diploma or equivalent. Okay. And then the next one will be degree. And then above degree lah, above degree include master or PhD. Okay. Ni contoh. This is the example of the highest education level. So we want to investigate after this whether there is some different or there is no different or something like that lah kan. So ini contoh data saya. Alright, so next saya rasa macam banyak no lah. Saya padam primary school, secondary school. Saya tulis dekat sini no formal education je lah no formal education. Lower than STPM or no formal education. Maknanya bawah STPM, metrik ni pun tak payahlah. Lower than STPM. Okay, macam tu lah. Alright, pandai-pandai lah. Macam tu lah Ini tanya Sofia lah, dia punya kajian. Saya tolong je buat ni. Okay, next adalah tuan-tuan dan puan punya apa lagi faktor-faktor yang Sofia ingin kaji. Mungkin ada Sofia ada idea macam mana nak tanya apa lagi? Kata awak pun sebenarnya macam menunggu hidayah saya kan. Dia punya type of condition. Time of conditions Time of condition. Oh, okay, time of condition. So type of condition. Type of condition ni ada banyak lah. Contoh apa? SCI, spinal cord injury. Ini je, 3 je. Oh, lagi satu spinal cord injury lagi? Yang kedua? TBI apa? Oh, traumatic brain injury. Okay, lagi satu? Stroke. Oh, ini perkara-perkara yang berkait dengan dia punya sexual intimacy dan sebagainya lah based on kajian kamu. Alright, next lagi? Age. Apa dia? AGE ni untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, saya sangat kecewa jika tuan-tuan dan perempuan tidak memilih ia sebagai short answer. Kerana, saya ambil contoh if you are going to choose the multiple choice, what will happen? Example saya bagi contohnya less than 30 years. Okay. 30 to 40. Ni saya ambil contoh kalau saya buat begini apa jadi? More than 40. Saya nak tanya, boleh tak saya nak kira min data ini? Jawapan dia memang tak akan boleh kira min. Sebab data ini sudah jadi data kategorikal. So oleh demikian, jika tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang faham apa yang saya cerita ini, maka tuan-tuan dan puan akan cuba mengelak seelak-elaknya untuk mengambil data yang paling rendah darjat dan dia punya asbab dia. Contoh tadi, saya dah bagi tahu yang paling rendah adalah nominal. Elakkan ambil data nominal selagi boleh. Selagi boleh. Kalau kata jantina tu boleh tanya kadar hormon, tanya kadar hormon tu lebih baik. Kalau boleh lah kan. Tapi sebab dia adalah tidak praktikal, maka kita tanya je lah male or female. Oleh demikian, oleh kerana age ini boleh kita tanya umurnya, maka tuan-tuan dan perempuan dipersilakan untuk membuat short answer. Namun begitu, orang akan menulis pelbagai jenis umur. Silap air bulan dia tulis karangan kat situ. Umur saya. Tahu kan? Maksudnya dia tulis perkataan. So dia akan menyebabkan kepanasan suhu badan kita meningkat. Oleh demikian, you have to use response validations. So anda juga boleh gunakan description. So dekat description ni, you can put an answer. You can put an answer ataupun arahan lah. Insert age in years. Kata-kata. Yeah. So number ni, you boleh letak is number. So kalau ada orang yang bukan letak number, kita boleh bagi nasihat. Please insert number. Only. Kalau saya punya student, kadang-kadang saya maki-maki kan aja. Baru dia orang ingat. Please insert number. Number is number. Maknanya, orang yang letakkan bukan nombor, dia tidak akan dapat meletakkan apa-apa. Contoh saya ambil contoh, saya tekan butang yes, saya tekan butang next. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di sini, saya letakkan 20, nampak? Saya nak tekan perkataan 2 pun dia tak bagi. Please insert number only. So saya tekan 24, barulah boleh contoh. Itu umur saya lah. Satu ketika dahulu. Okey, dah siap? Lagi apa lagi kita akan letak? CGPA contoh kan. Saja. Apa lagi? Sofia, cepatlah. Ke awak belum ada idea lagi ni? Awak memang tunggu saya punya idea lah ni. Type of mission.
Ha? Condition. Condition je. Oh nak tahu, habis nanti nak tengok ada tak perbezaan dari segi readiness ke tidak berdasarkan benda-benda ni je. Ataupun dah berapa lama. Okay, good idea. Berapa lama sakit? Dia lagi banyak, lagi bagus sebenarnya. Sebab nanti senang nak olah, ya betul. Sometimes the data is not different. So you do not have any idea, okay, what else nak buat. Ada setengah-setengah program pula, maaf saya cakap, yang memang dia diarahkan untuk buat hanya 5 demografi. Itu pun kira malangnya macam tu lah. Sebenarnya tak boleh ada restriction dia. Ini sebenarnya nak dapat daripada mana ya? Untuk maklumat Sofia, Rina, Nat, Yong, apa tu? Van Carroll. Okay. So tuan-tuan dan perempuan kena ingat bahawa tuan-tuan dan perempuan bukan suka hati tau. Sebenarnya you kena baca literature. Di sini dah the literature will come and help you to justify what kind of the factor that may influence the readiness for this kind of questionnaire. So based on this also, you are only to justify the problem that you want to create based on that also. Maksudnya anda kena tahulah, contoh mungkin ada occupational factor ke, ada environmental factor ke, ada experience. Contoh kat sini paling penting kot, married or not married lah. Marital status. Kan? Marital status. Ni nak cerita sexual intimacy tapi marital status tak tanya. Maksudnya apa? Maksudnya anda telah menggalakkan mereka tidak perlu married tapi boleh buat apa yang terbaik. Macam tu. So it is quite unethical kalau anda hantar ke MREC, kemungkinan benda ni akan ditanya sebab macam mana you nak filter. So maksudnya you indirectly telah menggalakkan benda-benda yang tak bagus lah. Contoh, ni bukan komen yang negatif lah, tapi penambahbaikan apa yang you boleh buat. Married, lagi apa? Single, okay. Widow, lagi satu? Divorce. Divorce. Contoh lagi satu yang mungkin anda boleh tanya, ada sexual experience ke tidak? Contoh, mungkin dia ada dysfunction dan sebagainya. Itu contoh lah kan. Sexual experience. Lain macam ni. Yes, silakan puan. Kalau macam contoh saya nak letak working experience, is suggested untuk letak short questions ke atau Working experience in term of years or what? in terms of Period. Nah, masa lah. So the best is actually ask them about the numbers lah. So that, yes, you can, nanti kalau you nak buat correlation pun you boleh buat correlation. You boleh correlate kan. Tak, bukan. Maksudnya biar diisi tempat kosong tu. Number is number tadi. Buat benda yang sama seperti number is number. Why? I took an example. Kalau data kamu normal, data awareness kamu normal, dan data experience kamu adalah numeric, maka kamu boleh buat correlation. Maknanya adakah semakin bertahunnya umur dia, maka awareness dia bertambah. Ataupun sebaliknya. Semakin bertambah umur, semakin tidak pandailah dia. Terpulanglah. Itulah nanti data itu akan dibuktikan oleh kamu. Okey, tadi tuan ada cadangkan apa tadi tuan sebelum saya terlupa? Apa tu tadi? Tadi tuan ada cakap. Saya terlupa nak capture. Tadi tuan ada cakap apa tadi? Bukan. Encik Yong ada cakap tadi. Apa tadi? Saya tak ingat. Tadi tuan ada cakap. Something yang saya memang nak tulis tapi saya tak sempat. Allah, saya pun lupa. Apa tu? Tadi something to do with the marital status, sexual experience, apa lagi tadi? Saya dah tak ingat. Adalah pasal medical condition tadi you ada cakap. Saya tak ingat lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Outpatient dengan inpatient Siapa cakap tadi? Status of patient. Okay, outpatient atau inpatient Inpatient maksudnya apa? Outpatient. Maksudnya you ask the patient yang warded ataupun yang just walk by lah kan. Okay, lagi? Apa lagi? Years of sexual experience pun mungkin penting juga kan. Contoh, ni semua saya saja nak tambahkan data numerik Saya bukannya nak mencarut Contoh perempuan jangan berfikir yang bukan-bukan. Years of performing lain macam Sexual experience, okay. Atau years of experience, or you can use years of intimacy. Years of intimacy Nampak sopan sikit betul. Saya suka jawapan tu. Jawapan saya agak lucah. Maaf. Okay, description and as usual, response validation, number is number. Okay, please insert numbers of years lah. Okay, numbers of years. Okay, ni mungkin kadang-kadang nanti Sofia atau mana-mana yang nak follow this kind of thing, you boleh try fikirkan apa sebenarnya you nak kaji lah dalam kajian kamu Ini semua tak akan dapat dengan hanya bertanya pada ChatGPT ataupun dengan melihat langit. Tak boleh. You kena banyak membaca literature Sebab daripada literature tu you akan nampak gap.
what is the current gap that are talking about the intimacy and also the something to do with the injury yang Puan maksudkan tadi lah. Mungkin juga injury yang lain tak ada kena-mengena Mungkin juga ada tau sebenarnya. Tak apalah. Mungkin kajian yang beliau lakukan ini adalah more on the Years of sexual inactivity. So, dah berapa lama dia inactive. inactive. Okay. Years of Sexual inactivity. sexual inactivity Yeah. Okay. Inactivity. Okay. So, alright. So, ini contoh lah. Dah siap. Alright. So, kita ada numbers of questions with regard to this example. So, we have the type of question yang ada dalam bentuk nominal. Kita ada yang dalam bentuk numerical. Dan kita ada yang dalam bentuk numerical juga ya. So, yang kita tak ada kat sini, contoh Sofia punya kajian tidak ada dalam bentuk ordinal. So, kat beliau punya tak ada ordinal ya. Baik, next adalah kita punya OPC score. So, kat sini kita boleh describe lah something. Please answer using following apa? Yang tadi macam puan buat yes no kan? Following apa? Score Following item lah. Yes or no. Okay, yang beliau punya ni adalah yes and no. Cara yang terbaik adalah kita akan tekan butang add question. So, saya akan gunakan multiple choice grid. Saya akan gunakan multiple choice grid. Dan saya nak menyenangkan jiwa saya. So, saya tulis kosong dengan satu. Tapi orang tak tahu kosong dengan satu tu apa. Therefore, you need to explain them with regard to the questions. So, contoh saya tulis kat sini. Please read each statement. Read and tick appropriately lah. Appropriately. Okay. So, orang tak tahu sebenarnya apa nak ditanda. So, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh letakkan satu ayat lah. Read and tick appropriately based on following statement. Nanti you cantikkan lah ayat ni. So, kat sini dia akan ada statement-statement dan dia akan tanda lah yes, no. So, yes, no ni oleh kerana tidak ada contoh yes, no yang sesuai, maka saya cadangkan kepada Sofia dan siapa-siapa yang nak follow macam Sofia ni, anda buat skala tu. Iaitu yes akan correspond to the number 1, no akan correspond to the number 0. So, orang akan tick lah 0 or 1. So, bila dia tick kolom itu, maka kita tahulah dia menyatakan no. Kalau dia tick yes. Sama lah macam Likert scale Tuan-tuan pun boleh lakukan ini semudah menggunakan menggunakan dokumen lah. Sebagai contoh yang berikut lah. Ini adalah untuk mereka yang agak bijaksana lah. Yang mana yang agak bijak sini tu, tuan-tuan pun reda je lah. Okay. Faham ke? Tak faham Tak faham tak apa. So, kat sini contoh saya letakkan kosong. So, kosong ni saya colourkan lah sikit kan bagi nampak colourful sikit. So, I'm going to insert this one. The table options over here. I'm going to put shaded something to do with the orange colour like that. And then the yes, I'm going to indicate the green colour. Something like that. Okay. And I'm going to make it much more beautiful. And then I'm going to just screenshot lah. So, kalau anda sendiri tak tahu nak screenshot pakai komputer sendiri. So, that is quite interesting lah. Because you should buy another computer lah. Boleh snipping tu. Snipping tools ya. Macam saya, kita orang tak ada ni. Pengguna-pengguna Mark Cintos ni dah tak ada lah istilah tu. Itu semua bohong je. So, kat sini kita akan masukkan ke sini. Kan? Betul kan? Habis you all buat macam mana? You all punya snipping tool Oh, selamat jalan Romeo. Cubalah buat. Tak boleh. Oh ni shift command 3. Oh, baru screenshot ke? Shift. Jangan kata tak pandai pakai. Okey, cara dia tekan yang butang gambar ni, lepas tu anda boleh masukkan gambar. Remember pengguna Mark Cintos tak ada masalah. Shift command 3 atau shift command 4 lah. Alright, selesai. Kita kena masukkan gambar tu. Tak, only once. Satu je. Yes. Why? Because nanti kat sini contohlah saya malas kan, saya tulis statement 1, statement 2 Just to give you an idea, so tuan-tuan dan puan boleh lihat semula apakah apa yang akan terjadi jika tuan-tuan dan puan tekan butang-butang yang berkenaan. So, bila saya lakukan demikian, so tuan-tuan dan puan akan perhatikan demikian. Dah apa dah ni? Ya Allah, 7 minit lagi. Okay. 25 tahun, sexually inactive. Okay. Next. Okay. Ni contoh nampak? Dia akan jadi seperti yang berikut. Oh, macam tu. So, Likert scale tu dia akan jadi gitu. Jadi gitulah. So, kalau anda buat Likert scale, buatlah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu letak 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi kalau anda punya tahap responden sangat-sangat rendah, maka anda perlu berfikir-fikir balik lah untuk mengguidekan dia lah. Otherwise, anda punya, dia akan salah sangka lah apa yang nak dia jawab tu. Okay? Alright, so far so good. Sebab saya mempunyai masa yang tak good ni untuk menaik. Yang tak suka ni. Okay, saya oleh kerana tahap kemalasan saya ni sangat tinggi, jadi saya tulis statement 1, 2, 3 je lah kan. Ya boleh. So kat sini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. S1, S2, S3. S1. Saya nak kira dulu tu sebab saya pun malas nak tulis S1, S2, S3 tu. Saya nak komputer yang buat. Yes, this is what I said before. Kalau anda pemalas yang gentar seperti saya kan, anda tidak akan tulis. Even nak tulis statement 1, statement 2, come on man, I'm not going to write that one. Oh, come on, you are computer, you do it because you are computer one. So you do it lah, you computer. I am not computer, I am a user. Tarik saja sampai 13. Okay. So this is the example and then you are going to finish up everything. And finish. And then we have another question. So this is the last question, additional comment or concern. So this one you can just put some comment lah. Please insert your comment. So contohlah, I just follow 100% apa yang ada. Please insert comment if any. Otherwise, write NA. Macam itulah. So kalau siapa tulis NA kita tahulah dia tak ada komen. Tapi kalau siapa yang tak tulis apa-apa dia tidak akan boleh submit pun. Sebab dia punya syarat mesti diisi. Alright. Selesai. Khalas. Now, we want to publish and send this thing to the other people around the world and also around the clinic, around the WhatsApp group, around the Telegram group and whatever it is, people around the universe that want to answer this one. Provided that they have internet lah. So the way to do that is basically go to the preview button over here. There are 2 school of thought. Ada 2 sekolah yang mengajar. Pertama, akan kita boleh pergi kepada send. Anda boleh klik kepada link dan anda boleh tekan shorten link. This is the one idea out of the other ideas lah. Yang saya akan biasa buat, saya tak buat yang tadi tu ya. Saya akan pergi kepada mata Freemason dan saya akan copy view form ni dan saya akan pendekkan menggunakan pemendek URL. Contohnya adalah seperti bit.ly. Contoh lain seperti nak.la. Ni semua contoh-contoh URL shortener kita panggil. Kenapa saya pakai contoh bit.ly? So that saya boleh custom backend. Maknanya bit.ly/Sophia23 contoh. Boleh? So siapa-siapa dalam dunia ni tak boleh pakai dah nama tu. Macam contoh awak punya kajian ni awak buat OPC. Stick to one user saja. Yes, dia akan ke arah yang berkenaan tu lah, betul lah. Contoh macam ni kan, saya letak kat sini title dia adalah OPC Study. Okay, so saya letak Sophia siapa? Sophia 23. Sebab apa letak nombor? Supaya dia pun boleh tengok dah ada orang pakai Sophia 2023. Mesti ada juga. Ada juga, ramai sangat orang dalam dunia ni nama Sophia ya. So kita tulis apa? Sophia Jane. Sophia Jane tak ada kan? Aisyah. Aisyah ada, mesti ada orang pakai Aisyah. Aisyah tak apalah, saya pakai OPC je lah senang. Tak, sebab awak boleh buat sendiri, tak salah. Alright, so sebab menjawab kepada soalan kawan-kawan kita ni, so bila kita dah ada bit.ly/OPC23 ni, maknanya anda boleh cakap dengan kawan anda, okay, boleh pergi kepada bit.ly/OPC23. So kita tahu kita akan jawab soalan OPC. Berbanding dengan tuan-tuan dan perempuan akan menginformkan kawan kita, okey, tolong pergi ke link saya. Mana link kamu? Link saya adalah docs.google.com/form. Memang tak lah kan? Memang tak lah. So, to make much more intelligent, you can also create the QR code. You can create the QR code and then you ask the people to scan the QR code and then please do what? Please do answer the question lah. So, this is what you are going to do. So, saya nak minta tuan-tuan dan perempuan membantu saya untuk meng-key in. Oleh kerana tuan-tuan dan perempuan mempunyai jumlah yang sangat ramai, maka saya menggalakkan tuan-tuan dan perempuan untuk meng-key in sekurang-kurangnya seorang 5 kali. Bila-bila masa lah, sebab kita dah nak rehat dah sebentar lagi. Tuan-tuan dan perempuan akan Allahumma salli ala Muhammad. Kenapalah aku pergi delete pula. Kat mana ni tadi? Download sini. So tuan-tuan dan perempuan boleh scan saya punya QR code ini dan tuan-tuan dan perempuan dipersilakan untuk membuka QR code untuk melengkapkan borang soal selidik berkenaan ya. Saya silakan tuan-tuan dan puan untuk lengkapkan borang soal selidik berkenaan. Jika boleh, seorang key in sekurang-kurangnya 5 kali. Namun begitu, okey, saya perlu bagi tahu, ada setengah-setengah komputer, ada setting yang berbeza sikit kat sini.
Kalau anda tengok setting saya, tengok presentation nampak tak? Dia ada satu benda yang kadang-kadang dia tak bagi tau kita key in. Baru saya nak cakap ini. Restrict to user in MyGov. So saya akan disable lah. Saya akan disable. Saya dah disable. So kalau puan refresh, insyaAllah ta'ala alayya, you are able to do that. So you have two options. The first one, using the QR code. And then the another one is visiting the link. So I'm going to write the link so that whoever lost this QR code can also go to my link. bit.ly/ apa tadi? OPC23. Tolong type makhluk ajaib ini di dalam URL. Bukan dalam Google search ya. I took an example. This is called URL. So you are going to insert inside the URL. So you are going to type the address completely bit.ly/ OPC23. So bila boleh buat OPC23 ni saya buat. Jadi OPC tu mungkin Sofia lah boleh pakai nama OPC tu. So dia akan come up with this and then you are going to perform the answering the question. So each one of you please insert at least 5 different answer. Jangan jawab secara jujur lah. Jawab secara membuta tuli. Yes. So boleh tak kalau kita nak supaya orang tu jawab, perlu ada email lagi. So sometimes ada orang ada masalah. Okay. So to do that, okay, a very good question from our friend. So how we want to make this one not collecting the email address? So we have the setting. The setting here we are going to specify as do not collect. Do not collect. Ada tak menu tu? Do not collect. Do not collect itu membantu anda tidak mengambil data mereka lah. Okay. Sebab sometimes you want to make it as anonymous as possible because this is quite sensitive question being asked. Ini contoh respondent akan key in. So everything is already in place and then you can also insert a lot of things. So tuan-tuan dan puan tolong jawab. Jangan jawab dengan jujur lah sebab saya rasa kebanyakan tuan-tuan dan puan memang sihat sejahtera. Kalau tuan-tuan dan puan tak jawab dengan jujur nanti dia tak nampak. Kita tak boleh manipulate ya. So please just hentam sajalah. Okay, so each one of you try insert 5 ya. Boleh ya? Boleh. Okay, oleh kerana boleh, maka saya boleh keluar daripada kelas untuk membenarkan anda berehat jugalah. Satu orang jawab 5 kali. Satu orang jawab sekurang-kurangnya 5. Kalau anda nak jawab 50 kali pun lagi bagus. Nak bagi kawan-kawan tolong jawab ke boleh, tak ada masalah ya. Sebab kita nak bermain dengan data ini kerana in the end of the day, nanti petang saya akan tunjukkan macam mana data ni kita nak download, nak manipulate and last kali macam mana kita nak analyse. So esok Sofia punya kajian siap. Okay, kalau sempat lah esok boleh siap ni. Kalau tak ada apa-apa masalah esok dah boleh siap lah, data analisis je lah. Tapi kalau chapter 1, 2, 3 pun nak saya buat, memang kicap jalin lah.